Gikaalarma karon sa mga eksperto sa panglawas ang paspas nga pagsaka sa ihap sa kaso sa tuberculosis sa nasod. Matod sa Department of Health kon DOH sa ulahing dato sa tuig 2023, mikabat sa 612,534 ang new cases nga naghubad sa giban na banaang 549 kaso sa matag 100,000 population nga nagtimaan sa pag-uswag gikan sa numero nga gitaho kaniadtong tuig 2022. Ganit diri sa General Santos City, sigon ni Dr. Paul Ramos, TB Coordinator sa City Health Office. Sulod sa Enero 1 hangtod Marso 8, mikabat na sa 680 ang kaso sa TB. Mas taas kining itanday sa milabay nga tuig 2023 nga sulod sa bulan sa Enero 1 hangtod katapusan sa bulan sa Marso. Anaa lang sa 470 ang natala. Malaki ang rise niya. So sa ngayon, ang ginagawa nating prevention, yung active case finding. Aside sa prevention siya, it is also detection at saka diretso na treatment din. Bali, nagpa-libreng x-ray from January to March 27, all 26 barangays. So ang natitirang barangay na lang po as of now, Bula. Rason kini sa mga eksperto sa pag-awag sa publiko sa dayong pagpakonsulta o galing makasinati og sintomas niini. Sama sa pag-ubo nga adunay kauban nga plema og dugo, dili masabtan nga hilanat, kalit nga pagpamayat og singot og magabii, nga mulungtad hangtod 2 ka semana o sobra pa. So, ang TB kasi droplet form, baga kung mag-ubo ka or magpahing or hatching, no? So nag-spread yan siya. Ang TB kasi bakterya, meron siyang hang time na tinatawag, kumaga sa hangin ba, kaya niyang sumabay sa ere. Mao nga si Merasol kanunay nga nagasuot og face mask, gumikan sa kahadlok niining mataptan sa mga sakit nga makuha sa palibot og hangin. Mao na nga usahay ginahingnan ko nila nga nganong magamit pa daw kog masiling ko. Wala man na okay lang man magamit kag mask kay syempre maglakaw ka, maka dili mo ma-avoid nga maka duol ka sa mga dagang tao, ana god, di mo balaan kung kinsang naisakit sa ilaha. Ang ina-advise namin sa pasyente, yan nga, mag-mask talaga dapat, lalo na kung mayroong sakit. Pero once matreat ka na, after 2 weeks no, ng treatment mo, hindi ka na contagious. Pag meron yan, dapat magpa-check up ka agad tayo sa pinakamalapit na RHU para ma-determine kung TB ba yan or hindi. Ma-prevent natin yan and ma-treat agad natin. So, yung gamot natin nasa center, libre lahat, 6 months na inuman, pag-retest, basta wala lang mga ibang sakit, no? Tulad yung sakit sa puso, high blood. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.